What's up guys? Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Super Dax Adventure. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please pakipindot ang subscribe button para updated ka sa mga interesting na video at nakakatakot. Kung gusto mo mga ganitong content. So guys, for today's video, ang i-reaction po natin ay ang Indonesian Ghost Hunter. So nakakatakot po ito. Bali aswang na mahaba ang buhok kumakain ng kambing. So guys, panoodin na natin. So yan guys, so ang haba ng tignan yung nilalang na yan. Tignan nyo guys, nasa bilog. Parang ano eh, parang may ginagawang masama. Yan guys, so tignan yung puting kambing. Yung puting kambing may buhok na nakatali sa katawan niya. Sabi niya yun o, tingnan niyo guys, haba ng buhok. Pinakain niya yung kambing. Masuk dari situ, masuk, bantuin. Lepasin. Langsung air situ. Ayun yung dalawa. Ano yan eh, mga Indonesian yan, hindi dito sa Pilipinas yan. Masih. Udah harus belum? Masih. Nah, lepasin aja, lepasin. Oi, hantu air nih, apa nih? Hantu air ya? Hantu air nih. Lepasin. Ini karena dia dekat sungai. Nakita niyo yung mga kambing guys, takot na takot. Parang ano sila, parang merong babala na natatakot talaga sila, na parang kakainin silang lahat. Itu sungainya di bawah situ. Keluarin ke sini, kambingnya. Jangan ngelepasin. Yung mga kambing din pala tawag sa kanila. Udah digigit ya. Udah. Yang rambutnya ini yang lengket ini. Sabi niya, hindi na natin ito maibibenta pag kinain ko. Lepasin lah, bantuin lah. Ih, udah digigit tuh. Kawawa ng kambing. Rambutnya lepasin rambutnya. Yang udah yang lilit ini. Jangan pakai tangan gitu kau. Apa nih? Jangan pakai tangan kau ini. Ay, anaknya juga kemana? Dia udah gigit tuh. Yung buhok naging balbas na ng kambing, oh. Tignan mo, namumblema yung ano, kambing, kawawa naman. Lepasin. Dorong aja. Dorong kepalanya tuh. Udah gigit leher tuh. Tuh kan? Oh, udah mau mati ya. Hindi makagalaw yung kambing, kawawa yung kambing. Sos gitu. Anong klaseng nilalang kaya yan? Buang kayunya, lepasin. Awas gigitnya, hati-hati. Parang magnanakaw tuloy yung dalawang ano, parang lumalabas sila yung magnanakaw. Awas. Sini. Basta mas Lepas. Awas. Awas, Mat. si kuya takot to, parang
ambil kayu, gebukin pakai kayu aja. Tuh. Lari, lari. Mana? Oh, ini. Ini tumatak na rin. Kejar nih. Sungai tuh, sungai, kembali. Ayo, lewat mana? Lewat sini aja. Ini susahnya kalau kanan kambing di dekat sungai ini. Oh, ada. Ada. Iya. Itong aswang to, pwede sa tubig, pwede rin sa ano, makatawid siya sa tubig. Iya, itu. Iya. Lampas. Awas, hati-hati, awas. Mana dia? Pero lampas na rin. Awas. Yung lalaki parang tanga, alam mo yun, hindi niya alam yung gagawin niya, parang hindi mo alam kung lumalangoy ba o ano, nasa-swimming. Oh, ini. Tuh. Mana? Ini. Tuh. Nakakulit ko talaga sobrang ano, OA. Kapugpug. Maligalig sobra. Sobrang ligalig. Awas. Naik ke batu. Kaya mo. Naik ke batu. Nah, ini. Yung may tsura ng ano, na nakakulit pula. Yung naka-short yung nakatalikod parang tanga. Nah, ini. Ada. Nggak ada lubangnya itu. Turun sini. Nawawala. Awas, jangan dekat-dekat. Oh iya, dalam lubangnya. Di situ. Ay, udah. Mahirap talaga hanapin yan. Kulay itim yan eh. Buhok yan eh. Parang isda, nang huli sila ng isda. Ini di bawah tuh ini tadi itu. Tadi di bawah tuh ini. Emang tempat dia sembunyi di sini nih. Tapi kami tadi itu udah selamat yang tadi. Ada. Dalam. Naging comedy yan. Oh, gimana ya? Biglang nakapag-Tagalog yung lalaki. Iya, tungguin di sini Indonesia ya. nag-Tagalog. Keluar nanti dia nih. Lubang ini masalahnya, ada lubang nih di sini nih. Magapang. So guys, yun lang guys. Maraming salamat sa papanood. Pasensya na ako, medyo hindi ako ganun kasanay kasi bago pa lang ako. Thank you for watching guys. Ayun pa, meron pa.